إذا خالد بومدين ومس نحبو بومدين هات السقسية ودي السحسارة أمك ستيديرم يمك دي الحبس حمون سنك دا سارتي لا معنا دا سارتي التلويث إذا منا التلويث مزمر هكا أمشي قبل مثل مسألة كاع مس خالد بومدين تزوار دينا غازو في الأول مرة نسول إلا تحصون باللي قلت مثلا الغاشي باللي حمو اكو ذي مدوكاليس سوا حبسن شحال ذي مياثن الغاشي يدي سوال يليون يسوال دقلاغ دا غرون اشو تحلاج مقلاغ دا غرون. Il y a aussi les avocats qui se sont constitués spontanément et je tiens à rendre hommage à cette corporation qui se donne coréen pour défendre la liberté d'expression et la démocratie en Algérie. Et aussi, je remercie la population dans son ensemble, إغديفكان ثلاثة كدوسير. لكي نروح أغزرها وتحمو ذي الحبس. ذا شو ولا ذي حمو؟ تيسا سنين سيك قيمنك، 3 سنين سيك قيمنك. C'est pour dire aux gens vous avez échoué. حمو ريو بابارا حمو يسارة ثشلاو حمو ماشي وني ذا سيقارن وين كوكا نسي الخوفاك الظلام يقارا سوكا ذا الحرام. C'est un homme convaincu. Les idées, elles sont connues. C'est des idées rassembleuses. C'est des idées nationalistes. Ce sont des idées des Soudmen. C'est le congrès de la Souma. Et les gens, ils vont Samson, nous avons la télévision algérienne. الدنيا مازال ثندي من 1980 صرغ القرآن رقمن الإسلام تشويه الدين الإسلام سي لو ميم ديسكور الدنيا الفينيل اللي نكثر فيه تجبد نرانتيت. Et aussi du point de vue légal parce que nous sommes dans la légalité. Comment peut-on parler du secret de l'instruction alors مازال الثذاب وقوم يقارن فغن ذي القانون يرنا ما يوضن هذا رضنا السمسنس الكذب أرجاز محمو بومدين سي كو تيذات ما تسي الجهة نسني ثلا تيذات تسنسي الجهة نحمو حمو يحمل ثامورثيس ينثيد ماشي ذبريد ماشي مرثاي. Et on l'a maintenant, c'est un raciste. Le raciste, c'est celle que vous êtes en train de protéger. C'est celle qui est dans la télévision. عيناني في العنيف وين كان يلي هذا السلاح في ظهر المزيق اتزلو حمو الله عمري قلنا غمسلايا كين ياسين غي ياسمين حمو ذوينيك قارن بلي امثاره فهمت مزيق تفلايينيك سوان يلي وثسا غزاليس. Vous avez traité Hamou Boumdine de terroriste. Le véritable terroriste, c'est celui qui a reconnu devant la télévision algérienne et devant toute la population algérienne. Il n'y a que Bélissi Fassinagin Rarion aux militaires. Hamou, jamais, au grand jamais, Itfam Silay et je défie 1000 fois. Adafni Youn Baqaum Silay Nidin Hamou Belin, Nikini Shrar Wagin, Yakhrar Wagin. يقارك تمسلاين ساعة تزال كيف نسد يقارك يمدان ساعة نزال كيف نسد. Et maintenant هذا سنسبي بين أوريلان ذي حمو يساوي لي تقمات حمو يساوي لي تزدي ماذي الخاخر ذويذ إكس ديفاندين les véritables racistes de la nation algérienne, les véritables diviseurs de la nation algérienne. Et je vous le dis, ذي ثموغلي نحمو ذي ثالصة نحمو والله ما تقسم ساعقة ذي تيسا سينس ذا رقازني إقلان ذي برا إيوالا ذي الحبس. Vous avez échoué. حمو c'est un combattant pour la liberté d'expression. مي هو ياون ثاومتو الحبس أو ثاكل عما الحبس. Mais vous n'allez pas arrêter le cours de l'histoire. L'Algérie connaîtra son salut avec vous ou sans vous et contre vous. ثمورثنا نقول أريد منك نغلن أفهم جهاد
والله العاد نسن ما يغلي، والله الرسير نسن ما يغلي. تنمير يدون ياك هو قال يدي كان ثلال ورث ثارة انجمع دي لاكور نتيزي وزو لو 12 جويليي خاطرين الى قد تزرع انذا استيدي لا موبيليزاسيون تسريح الناس ذي ذكاية ils ont fait une mobilisation وتمثلنا سرح الناس ذي دران ميزات لا موبيليزاسيون أتمثلنا سرح الناس غافا ياكي حمو خلال un rassemblement général et une adhésion générale de tous les démocrates à l'échelle nationale. Et nous sommes en train de recevoir des appels à l'échelle nationale. Et nous vous pouvez nous faire mal. Vous pouvez nous كيكثينا والله ما زلنا نكشم كيساس في القوله ولا لا اين قلنا ذي الحق الثمور ثاقين اين قد جاب عبان اكد بن مهدي اكد لطفي والله ما نسى الحاس